Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, untuk video kali ni saya akan explain mengenai chapter 2, Diodes application. Okay, so chapter ni kita ada banyak calculation Okay, ini antara contents dalam chapter 2. Kita ada load line analysis, series diode configuration with DC input, parallel and series parallel configurations, half wave rectification, full wave rectification, Zener diode and clamper. Okay, saya akan recap balik chapter 1, diode structure and symbol. Kan kita ada di hujung-hujung chapter, saya ada sentuh mengenai diode. Diode terhasil daripada PN, P dan N. Dan PN junction ini adalah basic diode structure. Ini adalah metal contact and wire leads. Okay, so ini simbol je lah. Ni je simbol diode. Yang segitiga ni, yang tegak ni, dia punya cathode. Dan lagi satu dia punya, ni dia punya anode. Yang ni dia punya cathode. Okay, anode adalah positif dan cathode dia punya negatif. Okay, an ideal diode has two terminal device, act as a switch, conduct current only in one direction. Okay, so diode ni sebagai switch lah. Kalau dia forward bias, dia on. Kalau reverse bias, dia off. Kalau on, dia short. Kalau off, dia open. Conventional current direction and polarity of voltage across diode is shown. Okay, ni IV characteristic untuk forward bias. Ni pun kita dah belajar chapter yang lepas. So forward bias, kalau anode dia bersambung pada positive polarity dan cathode dia connected to the negative polarity of the voltage source. Kalau sini negatif, sini positif, so dia kita panggil sebagai reverse bias. Okay, ni adalah IV characteristic untuk silicon kan, sebab dia at 0.7 volt dia punya ni voltage dia. Sorry. Sekejap Okay, diode operation untuk reverse bias. External voltage Vs is applied across the PN junction in the opposite polarity of the p-type and n-type material. Ini saya cakap tadi The electron in the n-type material are attracted toward the positive terminal. The hole in the p-type material are attracted toward the negative terminal. The reverse voltage cause the depletion layer to widen. Okay, yang ni, ini ayat ni adalah untuk yang ni lah. Elektron ke n-type, yang ni. Ini untuk yang ni untuk yang kelabu ni. Okay, the hole kat sini, hole p-type ni akan attracted toward the negative terminal. Dia akan attract toward sini. Yang ni pula akan attract toward the positive. So bila dia attract ke sini, depletion region akan become wider. Okay, ni IV characteristic untuk reverse bias. Okay, ni dia punya voltage source polarity dia dekat negatif. Negatif dia bersambung pada ni adalah anode. Ni pada asalnya dia positif kat sini, negatif. Tapi bila dia bersambung connected to the negative of voltage source, so yang ni akan jadi reverse bias. So reverse dia akan negatif lah kat sini. Okay, so dia akan jadi reverse bias. So ni adalah IV characteristic untuk reverse bias. Okay, diode model ni yang lepas saya akan ada 3 jenis model kan. Ideal bila VD is equal to 0, dan practical bila VD is equal to 0.7 untuk silicon, dan complete model VD is equal to 0.7 tapi dia ni panggil saya ingat sikit kan, sebab kita consider dia punya resistance. Okay, ni IV characteristic curve. Okay, untuk silicon dengan germanium. Ni silicon, ni germanium. Okay, diode circuit analysis. Okay, analysis kita ada 2, configuration, series and parallel. So kita pergi ke series dulu. Okay, ni forward bias diode. Okay, positif, ni anode diode connected to the positive voltage source. So dia punya equivalent circuit bila kita convert diode ini kepada voltage source, jadi macam ni lah kan. Ni yang panjang ni positif, yang pendek negatif. So disambungannya macam ini. Okay, ini untuk forward
bias. Okay, VD for silicon is 0.7. Untuk germanium 0.3. So if voltage source yang ni lebih besar daripada ni voltage kat sini, ni voltage ni lah 0.7 dan 0.3 ni, diode is holding a voltage of 0.7 for silicon and 0.3 volt for germanium. Okay, itu untuk forward bias kan saya cakap, bias voltage kena greater than potential difference dekat diode sini. Okay, using KVL, E is equal to VR plus VD. So ID sama dengan IR sebab sambungan dia secara seri. So VR sama dengan IR kalikan dengan R ataupun ID sama dengan IR. Okay, ini tadi untuk forward. So ni untuk reverse bias diode. So kat sini cathode connected to the positive polarity of the voltage source. So kat sini kita panggil sebagai reverse bias. Bila reverse bias, no current flow. No current flow. Bila no current flow, diode kan conducted as a switch juga kan. So kat sini dia akan open. So VD akan open. VD masih ada bacaan. Yang tak ada bacaan adalah dia punya current kan. Litar terputus kat sini, so current kosong. VD dia masih ada bacaan. So bila kita guna KVL, E is equal to minus VD plus VR. So bila dia open, dia automatic dia negatif lah kan, negatif VD kat sini. E is equal to minus VD plus VR, where ID is equal to 0M. Okay, ini then ni example. Find VD, VR and IR in the circuit below. Okay, ini adalah sambungan secara forward bias sebab ini adalah anode, kita bersambung ke positive polarity of the voltage source. So the equivalent circuit is like this lah. So ini adalah untuk silicon. So silicon directly kita boleh dapat dia punya VD dia adalah 0.7 volt. So daripada sini kita boleh cari dia punya current kan, cari dia punya current guna KVL. So macam biasa awak kira nanti dia akan dapat nilai VR 2.3 volt dan VD 0.7. Ni 2.3 bila awak dah dapat dia punya IR. Tak cari IR dulu pun tak apa. Ini kan ini total kat sini 3 volt kan. So 3 minus 0.7 akan dapat voltage dekat sini lah kan. Itu. Ni sebab tu dia dapat voltage dulu baru dia cari current. Okay. Sama-sama mana-mana pun boleh, dia akan dapat jawapan yang sama. Okay, ini untuk reverse bias pula. Sama, find VD, VR and IR in the circuit below. Ini reverse bias sebab ini adalah cathode connected to the positive. So this is the equivalent circuit. Okay, kita tak boleh substitute the diode with the voltage source lah sebab dia reverse bias, so dia open circuit. Kita open kat sini. No current flow through this circuit. Bila IR is equal to 0, VR is equal to IRR kan. Sini adalah kosong lah. Sini adalah kosong. So VD sama dengan 3 volt. VD kat sini sama dengan VD yang ni. Ni sambungan dia. So V kat sini adalah 3 volt. Okay, kalau ni open, jangan cakap VD kosong Open, kita masih ada voltage across it. Okay. Diode circuit analysis series configuration. Oh, ni sama juga. Ni dia punya example lagi. Example yang ketiga. Find VR and IR in the circuit below. So, this one is a forward bias juga. Ni kalau dia bagi macam gini, positif 12 volt. So, dia punya circuit lebih kurang macam ni lah. Kalau awak tukar ni dalam bentuk bentuk macam gini kan, bentuk bateri so dia jadi macam ni lah. Sorry. So ni positif, ni maksudnya dia positif 12 volt. Kalau dia bagi kat sini negatif, so yang ni terbalik lah polarity dia, pendek kat sini, panjang kat bawah. Okay, so ni this one is positive polarity connected to the anode. So kita consider sebagai forward bias. So forward bias, the equivalent circuit, you boleh gantikan diode dengan external voltage source. So silicon 0.7, germanium 0.3 volt.
Okay, daripada sini you boleh cari dia punya current kan, current. So you akan dapat tak kisahlah you nak cari current dulu boleh, ataupun cari VR pun boleh. Ni VR you dah boleh dapatkan direct kan. 12 volt minus 0.7 minus 0.3 you akan dapat VR kat sini kan. Betul tak? Ni VR ni daripada point ni ke ground. Alamak, sorry line ni. Point ni ke ground kita consider as a VR. Okay. So VR is equal to 12 minus 0.7 minus 0.3. So kita akan dapat 11 volt. Okay, so 11 volt adalah VR at this point to the ground. So kita boleh cari dia punya IR. IR is equal to VR over 5.6K. So you akan dapat IR 1.96 milliampere. So nanti boleh calculate buat revision. Okay, then this one pun sama. Okay, ini forward ke reverse. So ini adalah positive connected to the anode. So ini adalah forward bias. So bila forward bias, voltage across the diode is 0.7 volt. Okay, yang ni you boleh cari dia punya current lah kan. You buat lah KVL kat sini. You cari dulu dia punya current berapa. And then you boleh kalikan dengan 4.7K, you akan dapat voltage across V1. You times dengan 2.2K, you akan dapat voltage across ni R ni, V2, you akan dapat V2. Okay, ni jangan lupa ni ada negative 5 volt. So dia punya circuit dia macam gini lah. Sorry, line tu pen saya ni problem. So ni negatif kan. So negatif pendek dulu, baru yang panjang. Okay, so ni ada 10 volt, 5 volt. So you buat KVL kat sini. Jangan lupa polarity ni. Okay, nanti you akan dapat this answer. Okay, yang ni pula. Find VO1 and VO2 in the figure below. Okay, you tengok dia punya sambungan dia. This one forward ataupun reverse. Okay, this is cathode. Ini adalah anode. Kalau orang yang tak perasan, orang akan cakap ini adalah reverse. Tapi ini adalah negatif. So negatif dia sambungkan dengan cathode, dia akan jadi forward. So sambungan dia kalau saya lukis balik dia jadi macam ni lah. Ni negatif, ni positif. Allahu Akbar. Maaf Okay, ni you lukis sendiri. Kalau ni negatif bersambung pada cathode. Positif sini dia akan pusing, dia akan jumpa anode. So ini kita consider sebagai forward bias. Forward bias dia macam gini tadi. Okay, ini circuit yang simple, yang asal. So ini adalah forward bias. Bila positif sambung ke anode, negatif sambung ke cathode. So sini negatif voltage source dia sambung ke cathode. So ini adalah reverse forward bias. So bila forward bias, voltage across ni adalah 0.3 volt, silicon 0.7 volt. So you boleh cari VO1. Okay, nanti boleh try cari VO1 berapa. So you should get negative 9 volt, and VO2 is negative 6.6 volt. Okay, tadi series, this one is parallel configuration. Calculate the values of current I1, ID1, ID2 when the voltage forward of diode is 0.7. Okay, this one VD sama lah, ni parallel. So dia 0.7 volt. So VD1 sama dengan VD2, and VR sama dengan 9.3 volt. Macam mana dia boleh dapat direct macam ini? Sama ada you, tapi dia tak bagi nilai R kan? Nilai R dia bagi tak? Oh, ni nilai R 0.33 kilo ohm. Sama ada you cari I, then you times dengan R, ataupun you minus je dengan voltage kat sini. So voltage ni 0.7 volt. Voltage dekat sini adalah 10 volt. So 10 minus 0.7 you akan dapat yang ni lah, 9.3 volt. Okay,
So I1 sama dengan I1 dekat sini kan kita ada branch kan. Sini kita ada branch kan. Okay. So I1 adalah voltage across ni minus voltage across ni divided by R. So akan dapat ni lah 10 minus 0.7 voltage kat sini 0.7 bagi 0.33 kilo ohm. So you akan dapat I1 28 milliamp. Okay. So nak cari ID1 dengan ID2 so sama kat sini. So kita pecah dua je lah. Sini ID1, sini ID2. ID2 ni sama sebenarnya ni. Sebab sini adalah voltage. So 28 milliamp bahagikan dengan 2, 14 milliampere. Okay, ni circuit lagi satu. Calculate the values of current I1, I2, ID2 when the VF of diode is 0.7 volt. Okay, so benda yang pertama bila you jawab, you kena tengok forward ke reverse. Lepas tu, bila dia forward, you boleh replace with the voltage source dengan dia punya nilai voltage tu. Kalau silicon 0.7, germanium 0.3. Tapi kalau dia reverse bias, you kena open the circuit. So dia punya current kosong, tapi voltage masih ada. Okay. Okay, so sini sambungan dia adalah forward bias lah kan. Ni anode, yang ni positif. So dia forward, yang ni pun sama, dia forward. Dia forward. So you gantikan lah sini dengan dia punya voltage source 0.7. Okay, then the voltage across R2 yang sini 3.3 kilo ohm is 0.7 lah kan, sebab dia parallel dengan voltage kat sini kan. Point ni R2 semua ni, R2 ni you pindahkan dekat sini pun sama juga kan, dia punya nilai voltage dia. So sini adalah parallel dengan voltage kat sini. Okay, so sebab tu dia dapat 0.7 volt. So I2 sama dengan kita dah dapat voltage, kita ada nilai resistance, so kita boleh cari dia punya nilai current 0.212 milliampere. Applying KVL to loop A, B, C, D, A in figure 8. This one. We have, you buat KVL kat sini, you akan dapat nilai I1. Okay, so dia calculate, dia dapat 3.32 milliamp. So bila dah dapat I1, dah ada I2, boleh cari I3 guna KCL. 3.108 milliampere. Okay. Okay, yang tadi guna calculation. Yang ni pun calculation juga, tapi kita ada graph. Diode circuit graphical analysis. Okay, simple diode circuit where ID and VD are not known. Kita tak tahu berapa nilai ID, berapa nilai VD. A simple analysis which use the diode characteristic to obtain the Q point. Q point adalah operation point. Okay. Okay, yang ni contoh. Ini contoh forward bias. Okay, bagi contoh Kirchhoff voltage law, VD is equal to VPS minus ID IR. So you kena cari dia punya ID. Okay. ID is equal to 0. So VD is equal to VPS. Bila I kat sini kosong, I kosong, so VD sama dengan VPS lah kan, bila I 0. Tapi bila VD kosong, ID sama dengan VPS bahagikan dengan R. Ini nanti kita akan plot graph. Kita kena consider sebagai dua benda ni. Bila ID kosong, berapa bacaan VD? Bila VD kosong, berapa bacaan ID? Dan kita akan plot. Dan dekat sini kita akan tahu dia punya Q point dia. Okay, in this case, when ID is equal to 0, VD is equal to 5 volt. When VD is equal to 0, ID is equal to 2.5 milliampere. Okay, ini contoh dia. Kita panggil sebagai load line analysis. Okay. Ini IV characteristic kan. IV characteristic untuk diode kan. Yang line merah ni kan. Diode characteristic. Okay. Biasa yang ni kita given. Biasa student kena cari dia punya Q point. You kena plot the linear line ni. You akan dapat dia punya Q point. Intersection kat sini dia punya Q point. So X intercept adalah open circuit voltage. Kat sini adalah open circuit voltage. Dan Y intercept kat sini adalah short circuit current. Yang ni, short circuit current. So Q point, intersection of diode IV characteristic with the load line. Intersection IV characteristic dengan load line. Okay.
So load line ni nak plot macam mana? Tadi tu lah, bila ID is equal to 0, you dapat VD 5 volt kan. Bila VD is equal to 0, you dapat ID 2.5 milliampere. Then you plot this intersection, kita panggil sebagai Q point. Then you tarik ke sini, dekat dia punya X intercept, kita panggil open circuit voltage. Dekat sini kita panggil short circuit current. Okay. Okay, ini example untuk diode circuit graphical analysis. For the series diode configuration below, employing the diode characteristic of figure below, determine Q point. This cari Q point, VDQ, IDQ, and VR. Okay. Step 1, find the maximum ID. Maximum ID maksudnya bila VD kosong. Bila VD kosong, mana VD kosong? Sini kosong, you open lah. You open. Bukan, sorry. Bila VD kosong, short. Short, you carilah ID berapa? ID dia berapa? ID dia berapa? E over R. E over R. Okay. So, E over R you kira akan dapat 10 milliamp kan kat sini? 10 milliamp. Sorry, dia tak tersusun. Okay. Step 2, find the maximum VD. VD bila I is equal to 0. Okay. E is equal to VD plus IDR. Plot the load line. Find the intersection between the load line and the characteristic curve. This is the Q point. Step 5, check. Okay, dia punya Q point. So, you cari dia punya open circuit dengan short circuit current. Okay, ni dia punya. Senang yang ni. Okay, example 2. Find the Q point for the circuit if the IV characteristic is shown in the graph. Ni pun sama je soalan dia direct sangat tadi. Example 3. Okay, ni lain sikit. The circuit shows a series parallel diode configuration. By using the diode IV characteristic curve given, determine the operating point. Okay, yang ni biasa kita given. Try to find the operating point. Oh, ini contoh. Example ni you kena buat sendiri. Okay, you cuba cari nanti So, you kena consider when ID is equal to 0, berapa nilai VD? And VD is equal to 0, berapa nilai ID? And then you plot, dapat line. Bila dapat line, the intersection is a Q point. Then you cari the short circuit current and the open circuit voltage. Berapa nilai dia? Itu dia jawapan IDQ and VDQ. Okay, yang ni kita sambung video lagi satu. Terima kasih.